بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال ہو چکی تھی، تب بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے اللہ، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شما کے معنی سن اور ایل اللہ کے مترادف ہیں۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاک گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے اللہ کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے اللہ، ہمیں قائم رکھ۔ اے اللہ، بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کرے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کاٹے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کام میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی رسائی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بچے کے پاس واپس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمہ کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحید سنائی: اے ہاجرہ،
آپ खौफ ज़दा न हों और न गमगीन हों, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मुकाम बैतुल्लाह है जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तमीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु जरान नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इजाजत से यहाँ आकर आबाद हो गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है। और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। और फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नजर अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरा क्या इरादा है। इस पर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और इनके बरगुज़ीदा बंदू में से हैं। आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनांचा ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदावंदी के लिए घर से निकल खड़े हुए। रवायात में आता है कि इब्लीस ने इन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और इन्हें बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। इस पर बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माईल हमारी अकलौती औलाद है, इब्राहीम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रजा है तो मैं इस पर राजी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और इनके दिल में बाप की शफकत को उभारने लगा और कहा, ऐ इब्राहीम, इस्माईल आपकी अकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम इसके ताबे और फर्मा बरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन इसने आपको बहकाने की अपनी नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि इसने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ। मेरे रब ने मेरे बाबा को बराह रास्त मेरी कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया है और अंबिया कराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने इन्हें 3 मरतबा कुर्बान गाह जाने की राह में हायल होने की कोशिश की और तीनों मरतबा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब न होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हुजाज कराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिल आखिर दोनों बाप बेटा वादी मना में पहुँचे जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना शायद क़यामत तक देख पाएगी। जमीन आसमान साकत हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श से जमीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। तब भी इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई तकलीफ ना हो, और अब्बा जान, आप मुझे जमीन पर मुंह के बल लिटाइएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आग की तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस न आ जाए और आप मुझे ज़िबा न कर पाएं। अब्बा जान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पाँव बांधे और बेटे को जमीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने
हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को न काटा, क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, आप और जोर लगाते हैं, मगर छुरी चलने का नाम ही नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माईल का गला तो बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश, जमीन पर एक इंसान का अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक अर्श से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और इसकी कुर्बानी करो। तब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले जाते हैं और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाजत मिली और छुरी चल गई। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसाख्ता आपकी जुबान से निकला, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और इनकी जगह जिस जानवर की एक कुर्बानी दी गई, इसके मुतल्लक रवायात में आता है कि वो जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया है। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है और हमने इसको पुकारा यूं, ऐ इब्राहिम तूने सच कर दिखाया ख्वाब, हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, और इसका बदला दिया, हमने एक जानवर ज़िबा किया। जी तो नाज़रीन, ये था वो अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसको तमाम मुसलमान ईद उल ज़ुहा को मनाते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।